बुधवार को आसनसोल के मां घाघरबुढ़ी मंदिर के पास 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों को रोककर आसनसोल साउथ ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय वहां से आसनसोल साउथ के विधायक अग्निमित्रा पाल गुजर रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि गाड़ी को रुकवाकर विधायक गाड़ी से उतरी और उन्होंने वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गाड़ी रोककर पुलिस द्वारा पैसों की वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको देखकर वहां से तकरीबन 3 सिविक वॉलेंटियर एडवांस से चले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। विधायक अग्निमित्रा पाल ने बताया कि वह इस विषय को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। সিভিক ভলেন্টিয়ার আমাকে দেখে পালালো কেন? আমার সিভিক এখানকার সিভিক ভলেন্টিয়ার আমাকে দেখে পালালো কেন? সিসি দেখেন, ডিউটি লিস্ট দেখেন আপনার। এখানে কতজন আছে? আচ্ছা, ধমকাটি আমাকে দেবেন না, ধমকাটি আমাকে দেবেন না, একদম ধমকাটি দেবেন না। আসানসোল সাউথ পুলিশ স্টেশন থেকে এসছেন, কোন ডিউটিতে আছেন, কোন থানা ডিউটিতে? অজয় রয়, বিনয় কুমার সিং, এছাড়া 3 জন এখানকার ডিউটিতে। রাস্তা আজকে চেকিং চলছে। বড় বড় গাড়ি থেকে কত টাকা করে দেন? আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল, দেখলেন তো? আমাকে দেখেই রাস্তা ক্রস করে দৌড় লাগালো। সিভিক পুলিশ দৌড় লাগাচ্ছে। এবার আপনাদের নামে আমি কমপ্লেন করছি। মানুষকে বিরক্ত করে টাকা তুলছেন। কেউ অস্বীকার করছে না। আপনারা ডিউটি দেবেন, কেউ অস্বীকার করছে না। 6 জন এখানে থাকবে ডিউটিতে, 6 জন। আপনি 3 জন আর 3 জন পালালো, 6 জন। আপনি বলুন, হ্যাঁ 6 জন ডিউটিতে আছে। আপনি বলুন, আপনারা ওই 3 জন কেন ছিল এখানে? সিভিক পুলিশ কেন ছিল? 3 জন। 6 জন ডিউটিতে আছে, আপনি 3 জন আর আরো 3 জন। ঠিক আছে, আমি কথা বলছি সিপির সাথে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।